बीजेडी बड़ बैठक डकाइले नवीन बीजेडी वरिष्ठ नेता नवीन को डाकरा नवीन निवास रे पहुंचिले प्रमिला अतनु प्रताप बड़ प्रसंग उपरे नवीन करिपारंती आलोचना आज किंबा आसंता काली मध्य बड़ घोषणा करिपारंती नवीन सुजाता एंट्री नहीं चर्चा जोर धरी यारी भितर बैठक को नहीं सस्पेंस लगी रही एसआईआर उपरे मध्य आलोचना करिपारंती नवीन या पूर्व गुरुत्वपूर्ण बैठक सब बसी नवीन निवास रे किंतु से भली किछि बड़ घोषणा होई नाही किंतु आज जो बैठक बसुछि एथिरु चर्चा करा जाउछि किछि गोटे बड़ निष्कर्ष आसी पारे बड़ घोषणा होई पारे एवं बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक हठात एभली जो बैठक डाकिछन्ती एथिरु अनेक किछि चर्चा करा जाउछि सुजातांको एंट्री चर्चा भितरे बैठक को नहीं सस्पेंस लगी रही कौन हो पारे प्रकृत में बैठकर निष्पत्ति एवं प्रकृत में सुजाता एंट्री को नहीं किसी गोटे बड़ घोषणा हो पारुछि कि आज किंबा आसंता काली भितर ए घोषणा हो पारे बोली कहुछि अचानक ये बैठक को लेकिन समस्त वरिष्ठ नेतृवृंद जोग देउथिबा बेले नवीन निवास रे सस्पेंस लगी रही अधिक संपर्क में सूचना आम सहित जोड़ी होती सीनियर करेस्पोंडेंट अजय अच्छा अजय बीजेडी बड़ बैठक पछरे जो सस्पेंस कहुछि कौन आलोचनार प्रसंग हो पारे कौन निष्पत्ति आसी पारे देखो नवीन निवास से गुरुत्वपूर्ण बैठक बसला पर्यायक्रमे नेता सहित नवीन पटनायक आलोचना कर आज देखिए वरिष्ठ नेत्री प्रमिला मल्लिक उपस्थित थे बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा बीजेडी उपसभापति प्रताप जेना अतनु सविशेष नायक टुकुनी साहू ये एकाधिक लीडर वरिष्ठ नेता माने थिले आउ ये प्रसंग जहाँ बैठक तो अनेक गुड़ी दिग को नहीं आलोचना होता कहुच्छी गोटे तो दलर सांगठनिक स्थिति को नहीं नवीन पटनायक आलोचना कर चली पूर्वतन विधायक सहित नवीन पटनायक आलोचना करते आलोचना होता शुणा मिलता किंतु एवं देखिए गोटे प्रकार चर्चा चली कि दलर भविष्य को नहीं आगामी कार्यपंथा को नहीं नवीन पटनायक किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती क्रम जो बैठक बसुची नवीन निवास रे पूर्व विधायक मान सहित नवीन पटनायक आलोचना कले किसी दिन पूर्व 2 सप्ताह पूर्व पूर्वतन विधायक सहित नवीन पटनायक आलोचना कले सीधा सड़क एवं वरिष्ठ नेता सहित आलोचना कर एक्सरसाइज चली एक्सरसाइज प्रायत चूड़ांत पर्यायर पहुंची तो खूब शीघ्र दलर भविष्य को नहीं किसी घोषणा आसपे आसंता काली शंख भवन एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसवार अच्छी से बैठक पर किसी इंपोर्टाट आनाउंसमेंट आसपे ये कथा शुणा मिलूँ तेणु आज और आसंता काली 2 दिन बेस गुरुत्व रखुची बीजेडी दलीय सांगठनिक राजनीति जिते दलर भविष्य को नहीं अनेक गुड़ी अंक कथा चली अनेक चर्चा चली नवीन निवास रे बड़ बैठक रही सभापति नवीन पटनायक अध्यक्षतार ए बैठक बसी कहुच्छी गुरुत्वपूर्ण आभ्यंतरीण बैठक जो किसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को लेकिन आलोचना से किए कटाक्ष कर विषय जाने आमको डाकी सार एसआईआर कथा आलोचना करने प्रति ब्लॉक रे जो वीडियो माने डाकिले को ब्लॉक रे कि अटेंड करूची न करूची से विषय रे आलोचना हला और कथा मैडम बीजेपी सांसद प्रदीप रोहित कहउछन्ती खूब शीघ्र बीजेडी रो बड़ गोष्ठी एनडीए रे मिसी से कोन से के कहउछन्ती ताको आपण पचारंतु के मिस प्रतिक्रिया आम शुणी प्रमिला मल्लिक जहाँ कहवा कथा जे एसआईआर को लेकिन गुरुत्वपूर्ण आलोचना रही है विशेषकर जहाँ चर्चा आलोचना किंतु राजनैतिक चर्चा होती एड़ाई जाइए केवल एसआईआर प्रसंग में आलोचना होता किंतु प्रायतः ये जो आभ्यंतरीण बैठक अनेक समय बसुची या चर्चा थमी ना आम सहित अजय अच्छा अजय से आम शुणुले प्रतिक्रिया जे एसआईआर प्रसंग को लेकिन केवल आलोचना होता सूचना आसूची एसआईआर को नहीं जो प्रमिला मल्लिक विधायक विरोधी दल मुख्य सचेतक जो कहते एसआईआर को नहीं आलोचना होती संक्रांत आलोचना होती विमत नहीं कारण आप देखिए किसी दिन पूर्व बर्तमान विधायक सहित नवीन पटनायक आलोचना करते एसआईआर प्रसंग आलोचना होता अर्थात कौन भी त्रुटि न आसे कौन योग्य भोटर से बात न पड़ती ब्लॉक स्तर में काम करने नवीन पटनायक परामर्श देते कारण पूर्वतन विधायक सब नेता किसी तृणमूल स्तर नेता थे से आलोचना करते कौन विमत ना कि जो सीनियर लीडर मान डका जाऊँगी जो मैंने मेम्बर रही जेहतु दलर कोर कमिटी में सदस्य रही तेणु हूँ तो एसआईआर आलोचना होता पारे दलर सांगठनिक स्थिति को नहीं आलोचना होता पारे जिते सीनियर लीडर मान डका जाऊँगी दलर कौन भविष्य कार्यपंथा को लेकिन आलोचना न हो कथा को अस्वीकार करा कारण बर्तमान से किसी स्थिति रही आप देखिए नवीन पटनायक एक्टिव रही तृणमूल स्तर नेता सहित आलोचना कर ब्लॉक स्तर नेता डाकुंट आलोचना कर देखिए सब विधायक मान सहित पर्यायक्रमे आलोचना कले पूर्वतन विधायक मान सहित आलोचना कले एवं भी देखिए सीनियर लीडर मानक एकाठी डाकुंट किसी गुरुत्वपूर्ण दिग आड़ को इशारा करुच्ची कि दिगटी कौन जेहतु स्पष्टता आसी ना एक शुणा मिलूँ जहाँ कह रथयात्रा पूर्व
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବୈଠକ ରହିଛି, ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ତମାମ ଲିଡର ମାନେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ ଲିଡର ମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ସେଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରୁ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ନା ଏ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ଦଳ କିଭଳି ସଂଗଠିତ ହବ। ନେତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ କିଛି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳ ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା ଆଗାମୀ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବା। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କଠୁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ, ତେଣୁ ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ବୈଠକ କିଛି ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ନବୀନ ନିବାସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ବୈଠକ ହୁଏତ ଏସଆଇଆର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଠି ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଖାପାଖି 5-6ଟି ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଶେଷଥର ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ନେତାମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଚାହିଁଥାଇପାରନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ ବୈଠକ ରହୁଛି, ଏ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ସେଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନବୀନ ନିବାସରେ ହେଉଥିବା ବିଜେଡି ବୈଠକରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜୟ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଜାତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କେବଳ ଏସଆଇଆର କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେଭଳି ନିଷ୍କର୍ଷ ହୋଇପାରେ କି? ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ? କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର କଥା ଥାଏ ଅଲଗା। ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି